Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir di sini malam ini. Saya Distia Husna Alfaina Sulus dan teman saya Diana Putri Aristia akan mempresentasikan sebuah artikel. Yang pertama, yang pertama ada pengantar. Satu, tujuan penyusunan artikel ini adalah untuk mengulas bagaimana teknik Dictogloss ini menggunakan pendekatan kolaboratif yang menggabungkan kegiatan mendengarkan, mencatat, dan merekonstruksi teks yang dapat membantu siswa memahami isi teks naratif secara lebih efektif. Kedua, konten dari artikel ini mencakup latar belakang masalah, kesulitan siswa dalam memahami teks naratif melalui keterampilan mendengarkan, lalu tujuan penelitian meningkatkan kemampuan mendengarkan siswa dengan teknik Dictogloss. Ketiga, ada signifikansi. Relevansi metode ini bagi guru bahasa Inggris dalam mengajarkan keterampilan mendengarkan secara efektif. Yang ketiga, ada manfaat pembahasan artikel ini adalah teknik Dictogloss ini menawarkan pendekatan yang inovatif dan interaktif dalam mengajarkan keterampilan mendengarkan terutama pada teks naratif. Artikel ini menunjukkan bahwa Dictogloss tidak hanya membantu siswa memahami konten, tetapi juga meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Diandra. Baik, terima kasih moderator. Sekarang ada di bagian kedua yaitu abstrak. Paragraf abstrak yaitu the research was conducted based on the problems that were found in the teaching and learning process. The students faced some problems in listening to the narrative text, writing the right vocabulary based on the teacher's pronunciation, identifying important supporting details, and drawing inference. The purpose of this research was to investigate how the dictogloss technique improve student listening comprehension in listening narrative on the 11th grade student in class 11 IPS 3 of SMAN 5 Pontianak in the academic year of 2017 and 2018. The results show that the implementation of the dictogloss technique in this research is successful in improving students' listening comprehension in the narrative text, and the implementation of the dictogloss technique not only improved the students' listening comprehension in the narrative text, but also changed the students' behavior in teaching and learning process and motivated them to sum up the research finding proof that the implementation of the dictogloss technique improved the student listening comprehension in the narrative text to the 11th grade students of SMAN 5 Pontianak in the academic year of 2017 and 2018. Next slide. Selanjutnya adalah analisis dari hasil paragraf tersebut. Yang pertama adalah analisis leksikal. Dalam analisis leksikal ini, terdapat banyak kalimat yang menggunakan kata benda teknis seperti research, problems, purpose, dan results untuk menjelaskan sebuah kerangka penelitian dan tujuannya. Lalu ada kata kerja yang menggambarkan tindakan atau sebuah proses seperti was conduct, face, dan show yang menandakan aktivitas yang dilakukan selama penelitian. Lalu analisis struktur grammarnya. Yang pertama past tense. Past tense pada sebagian besar kalimat di abstrak ini banyak digunakan keterangan waktu lampau yang menandakan bahwa penelitian ini sudah dilakukan di masa lalu. Contohnya seperti the research was conduct based on the problems, the student face some problems, the results show, dan the research finding proof. Yang kedua adalah past perfect. Past perfect dalam beberapa kalimat ini digunakan bentuk waktu yang lampau sempurna untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian sudah terjadi sebelumnya. Sudah terjadi sebelumnya. Contohnya pada kalimat the research was conduct based on the problems that were found. Yang ketiga adalah present tense. Present tense pada kalimat ini juga menggunakan bentuk waktu sekarang, di mana menekankan tindakan atau hasil daripada siapa yang melakukannya.
Contohnya pada kalimat the implementation of the dictogloss technique is successful then it can be concluded. Yang keempat adalah passive voice. Passive voice di sini banyak kalimat yang menggunakan kalimat pasif, di mana menekankan tindakan atau hasil daripada siapa yang melakukannya, yaitu the research was conducted dan the result were shown. Yang kelima adalah relative clause. Relative clause ini digunakan untuk memberikan informasi tambahan seperti pada kalimat the students will face some problems. Yang ketiga adalah analisis situasinya. Pada penelitian ini dilakukan di SMA 5 Pontianak pada kelas 11 IPS 3 tahun ajaran 2017 dan 2018 untuk mengatasi masalah siswa dalam mendengarkan teks naratif. Next slide. Lalu bagian selanjutnya adalah introduction di paragraf pertama. Paragraf pertama, in the listening aspect, the student should understand the meaning of short functional text and monologue in the form of narrative, descriptive, and news item in the context of daily life. Furthermore, some indicators should be reached in teaching listening, especially in narrative text. Some indicators should be reached by the students as follows: writing the right vocabulary based on the teacher's pronunciation. The students could respond and identify the important supporting details contained in narrative text, and the students could identify drawing inference or the conclusions of the text. Next slide. Lalu ada analisisnya. Yang pertama, leksikal. Kalimat dalam paragraf introduction yang pertama ini memuat istilah-istilah teknis yang berhubungan dengan pembelajaran keterampilan mendengarkan dalam bahasa Inggris, khususnya pada konteks memahami berbagai jenis teks seperti naratif, deskriptif, dan berita. Istilah seperti listening aspect, short functional text, dan context of daily life memberikan gambaran umum tentang fokus pembelajaran, sedangkan indikator seperti writing the right vocabulary based on the teacher's pronunciation dan drawing inference menyoroti target spesifik yang harus dicapai. Yang kedua, analisis struktur gramarnya, yaitu ada dua, tense dan prepositional phrase. Yang pertama, tense. Tense di sini yaitu kalimat pertama pada paragraf ini menggunakan bentuk lampau dengan kata kerja face. Yang kedua, kalimat ketiga menggunakan bentuk present tense dengan kata kerja offers yang menunjukkan solusi yang sedang atau akan diberikan. Contohnya pada kata should understand, should be reached, and could be respond. Yang kedua adalah prepositional phrase. Pada prepositional phrase pada kalimat in the listening of the narrative text and in the listening aspect in the context of daily life by students, yaitu banyak digunakan untuk memberikan konteks tambahan. Yang ketiga adalah analisis situasi. Konteks ini berbicara tentang aspek keterampilan mendengarkan dalam pembelajaran bahasa yang merupakan bagian integral dan pembelajaran bahasa Inggris. Fokus utama adalah bagaimana siswa dapat memahami berbagai jenis teks lisan seperti teks fungsional pendek dan monolog dalam bentuk naratif, deskriptif, dan berita. Next slide. Yang kedua yaitu paragraf 2. Dari introduction. The student usually face some problems in the listening of narrative text, especially in listening aspect. Most of them difficult to write the right vocabulary. Based on the teacher's pronunciation, identify important supporting details, and identify drawing inference about the text. Based on the student's problems above, the researcher offers an alternative solution to teach listening narrative text by using the dictogloss technique on the 11th grade students of SMA 5 Pontianak in the academic year 2017 and 2018, class 11 IPS 3. Analisis pada paragraf ini yaitu yang pertama leksikal. Kalimat ini menggunakan istilah-istilah teknis untuk mengidentifikasi masalah pembelajaran yang dihadapi siswa dan menawarkan solusi melalui dictogloss teknik. Istilah seperti listening aspect, supporting details, dan inference menyoroti dimensi kognitif dalam pembelajaran. Sedangkan istilah seperti SMA 5 Pontianak dan academic year 2017 dan 2018 memberikan konteks spesifik penelitian. Next slide. Lalu ada struktur grammar. Pada
struktur grammar yang paragraf 2, terdapat tense dan prepositional phrase. Kalimat pertama pada paragraf ini menggunakan bentuk lampau past tense dengan kata kerja face. Kalimat ketiga menggunakan bentuk present tense dengan kata kerja overs yang menunjukkan solusi yang sedang atau akan diberikan. Yang kedua adalah prepositional phrase. Seperti pada in the listening of narrative text based on the teacher's pronunciation dan on the 11th grade students. Ini banyak digunakan untuk memberikan konteks tambahan yang ada pada paragraf tersebut. Yang ketiga adalah analisis situasi. Teks ini menunjukkan sebagai laporan akademik yang mengidentifikasi masalah siswa dalam keterampilan mendengarkan, memberikan solusi berupa penggunaan teknik diktogloss. Lalu paragraf 3 dalam bab introduction. Paragraf ketiga yaitu the dictogloss technique is a classroom dictation activity where learners listen to a passage not down keywords and work together to create a reconstructed version of the text. It was originally introduced by Wazir 1919 in the techniques students are required to reconstruct a text by listening and noting down keywords and then working together to create a reconstruct version of the text. The dictogloss technique is a technique for teaching listening that is believed to be able to solve the student's problem in listening comprehension for some reason. This technique activates the student's knowledge and gives important vocabulary before listening. So the students will not get confused about the vocabulary that is used in the story and help them to comprehend the text. According to Vasiljevic, 2010, Dictogloss is a classroom dictation activity where learners listen to a passage, note down keywords, and then work together to create a reconstruct version of the text. There are four stages in the Dictogloss techniques. Those are preparation, dictation, reconstruction, and correction. Next slide. Pada paragraf ini, analisisnya yaitu analisis leksikal. Yang pertama, kata seperti dictogloss, listening, reconstruction, keywords, and comprehension adalah kata kunci yang menjadi pusat dalam pemahaman teks ini. Kata-kata ini secara langsung mengacu pada proses dan tujuan teknik dictogloss dalam pengajaran bahasa. Yang kedua, analisis gramarnya yaitu ada tense, simple sentence, compound sentence, dan complex sentence. Yang pertama tense. Pada paragraf ini, pada kalimat the dictogloss technique is a classroom dictation activity. Ini adalah pola standar dalam teks deskriptif yang menggunakan present simple tense. Lalu yang kedua ada pada kalimat the dictogloss technique is a classroom dictation activity. Digunakan juga untuk menyampaikan sebuah definisi atau informasi dasar untuk menjelaskan konsep. Yang ketiga adalah compound sentence. Pada kalimat learners listen to a passage, note down keywords, and then work together to create a reconstruct version of the text. Ini menandakan klausa independen yang dihubungkan dengan konjungsi seperti and untuk menambah informasi. Yang ketiga, yang terakhir adalah complex sentence. Pada kalimat and gives importance vocabulary before listening adalah sebuah klausa utama yang digabungkan dengan klausa subordinat untuk menambahkan sebuah detail. Lalu yang ketiga adalah analisis situasi. Dalam analisis situasi ini berada dalam sebuah konteks akademik yang membahas metode pembelajaran bahasa Inggris, khususnya keterampilan mendengarkan atau listening comprehension. Next slide. Lalu masuk ke bab metode. Pada bab metode paragraf 1, the research conduct a classroom action research. Classroom action research can be defined as the action research that is conducted in the classroom which the students and the teacher interact. According to Cohen et al. 2007, classroom action research may be used in any setting where the problem involving people, tasks, and procedure cries out the solution,
or where some change of future result in more desirable outcomes. In this research, the researcher observed the class to find out the problem that the students face in the learning process. Then the researcher analyzed the cause and decided the action to solve the student problems. Byrne 2010 divided classroom action research into 4 steps: planning, acting, observing, and reflecting. In this research, the researcher implemented the classroom action research into cycle. Analisis dalam paragraf 1 ini yang pertama yaitu analisis leksikal. Pada paragraf ini, kata-kata seperti classroom action research, students, teacher problem, dan solution adalah kunci utama yang mencerminkan fokus teks pada interaksi antara siswa dan guru untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajarannya. Lalu kata kerja seperti conduct, define, observe, analyze, dan decide menggambarkan aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian ini. Next slide. Lalu ada analisis grammar. Yang pertama ada passive voice, yang kedua relative clause, yang ketiga simple sentence. Yang pertama yaitu passive voice. Pada kata classroom action research can be defined as dan that is conduct in the classroom adalah perhatian pada tindakan atau proses daripada pelakunya, sehingga memberikan kesan formal dan objektif. Yang kedua yaitu relative clause. Pada kalimat there is conduct in the classroom which the students and the teacher interact, ini memberikan sebuah informasi tambahan yang mendeskripsikan kata benda, seperti kelas dan penelitian. Yang ketiga adalah simple sentence. Pada kalimat the researcher conduct a classroom action research dan Byrne 2010 divided classroom action research into 4 steps. Ini adalah sebuah kalimat yang simple. Lalu analisis ketiga yaitu analisis situasi. Pada teks ini menggambarkan di mana siswa mengalami hambatan dalam pembelajaran dan penelitian dari tindakan kelas yang diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu ada paragraf 2 dalam bab metode yaitu the first stage is planning stage. In this stage, the researcher and the teacher plan a teaching learning strategy to solve the student problems in the class. The researcher provides a lesson plan, teaching material, technique, and instrument to collect the data, including observation checklists and file note. The second stage is acting. In this stage, the teacher presents the material that has already been prepared to the students. The teachers implemented dictogloss technique by following the in the lesson plan. The third stage is observation stage. In this stage, the teacher distribute the assessment and the researcher observe the students' activity in each group. And the researcher use observation checklist and the activities file note to collect the data. The fourth stage is reflecting stage, where the teachers and the researcher discuss the result of the observation in this stage. Of the observation, and in this stage, the teachers and the researcher discuss the activities to be done in the next cycle. Next slide. Lalu analisis pada paragraf 2 di bab metode ada yang pertama adalah leksikal. Kata seperti planning, acting, observation, reflecting, strategi, lesson plan, teaching material, teknik, data, assessment, dan discussion menjadi fokus utama yang menggambarkan tahap-tahapan dalam penelitian tindakan. Lalu ada kata kerja yaitu plan, provide, present, implemented, distributed, observe, use, discuss, menggambarkan berbagai tindakan yang dilakukan selama masing-masing tahap. Penggunaan kata kerja ini menunjukkan aktivitas yang terjadi dalam proses perencanaan, pelaksanaan observasi, dan refleksi. Lalu ada analisis grammarnya. Yang pertama ada simple sentence, compound sentence, dan passive voice. Yang pertama yaitu simple sentence. Ini digunakan untuk menyampaikan informasi langsung seperti pada kalimat the first stage is planning stage.
Then the teacher implemented this dictogloss technique by following the activities in the lesson plan. Di sini untuk menyampaikan informasi dasar secara langsung. Yang kedua yaitu compound sentence. Pada kalimat ini memiliki klausa independen yang dihubungkan oleh konjungsi and. Contohnya, the researcher and the teacher plan a teaching learning strategy to solve the student problems in the class. Ini untuk menggabungkan dua gagasan yang setara. Lalu yang ketiga ada passive voice. Pada kalimat the material that has already been prepared, ini untuk menekankan hasil atau proses daripada siapa yang melakukannya. Yang ketiga yaitu ada analisis situasi. Dalam situasi di paragraf ini, yaitu teks ini mencerminkan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas. Dengan menerapkan teknik dictogloss, dalam penelitian tindakan kelas, peneliti dan guru bekerja sama untuk mencapai hasil yang baik dalam pembelajaran siswa maupun dalam perencanaan strategi pengajaran yang lebih efektif, seperti proses perencanaan, pelaksanaan observasi, dan refleksi. Next slide. Lalu yang terakhir ada metode di paragraf 3, yaitu this research conduct on the 11th grade students of SMN 5 Pontianak in the academic year 2017 and 2018, the subject of this research in the students in class 11 IPS 3, which consists of 13 students, the data is gained by observation and the student's assessment. The researcher used some tools to collect the data such as observation, checklist, fault note, and assessment. Yang pertama dari analisis ini yaitu leksikal. Kata seperti research, student, observation, assessment, data, checklist, file note, dan tools menggambarkan elemen-elemen utama dalam penelitian yaitu subjek yang diteliti, metode yang digunakan, dan alat pengumpulan data. Begitupun kata kerjanya seperti conduct, gain, dan use menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data. Next slide. Lalu ada analisis grammarnya. Yang pertama, simple sentence. Pada kalimat this research conduct on the 11th grade student of SMA 5 Pontianak in the academic year 2017 and 2018, kalimat ini memberikan informasi tunggal tentang pelaksanaan penelitian. Lalu ada complex sentence. Pada kalimat the data is gained by observation and the student assessment, ini memiliki klausa utama dan klausa subordinat seperti by observation and the student assessment, dan the researcher use some tools to collect the data such as observation checklist, file note, and assessment adalah klausa utama yang diikuti oleh penjelasan rinci menggunakan such as. Lalu ada analisis situasinya, yaitu situasi yang digambarkan dalam teks mencerminkan upaya kolaboratif antara guru dan peneliti untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pembelajaran. Next slide. Lalu ada bug finding yang paragraf pertama. This research is classroom action research. In this research, the research could improve the students' listening comprehension in narrative text through dictogloss technique. The researcher was conducted on November 16, 2017 for cycle 1, continue by gave the test to the students on November 21, 2017, and then continue on November 23rd, 2017 for the cycle 2 and gave the test to the student. Pada paragraf ini, analisis leksikalnya yaitu kata seperti research, classroom action research, listening comprehension, narrative text, dictogloss technique, cycle, dan test adalah kata-kata yang menunjukkan fokus penelitian pada peningkatan pemahaman mendengarkan siswa. Lalu kata kerja seperti improve, conduct, gave, dan continue menggambarkan berbagai tindakan yang dilakukan oleh peneliti. Next slide. Lalu ada analisis grammarnya. Yang pertama yaitu simple sentence. Pada kalimat this research is classroom action research, pada kalimat ini menyatakan jenis penelitian yang dilakukan.
Lalu, in this research, the researcher could improve the student listening to improve the student listening comprehension in narrative text through dictogloss technique. Ini menjelaskan tujuan penelitian secara langsung. Yang kedua ada compound sentence. Pada compound sentence, pada kalimat the research was conducted on November 16, 2017 for cycle 1, continue by gave to the test to the students on November 21, 2017. Dua klausa yang digabungkan dengan koma dan kata penghubung. Dengan tindakan pertama, penelitian dilanjutkan dengan tindakan kedua, yaitu pemberi tes. Yang ketiga adalah present simple. Present simple dalam teks ini pada kalimat the researcher could improve the student listening comprehension. Ini menyatakan kemampuan atau potensi yang mungkin dicapai oleh peneliti dalam konteks penelitian ini. Lalu ada paragraf kedua, yaitu in this chapter present the details information for the results of the research about the implementation of the Toglos technique to improve students' listening comprehension in narrative text. The researcher was conducted at SMN 5 Pontianak. The subject was the students of the 11th grade students that consists of 38 students. The researcher divided the research finding into two parts, namely qualitative data and quantitative data. Next slide. Analisis leksikalnya yaitu kata seperti chapter, detail information, research, implementation, dictogloss technique, listening comprehension, narrative text, findings, qualitative data, dan quantitative data adalah kata kunci yang menggambarkan fokus bab ini. Sedangkan kata kerja dari seperti presence, improve, conduct, divide menggambarkan aktivitas yang dilakukan. Lalu ada analisis grammarnya yang pertama yaitu passive voice. Pada kalimat the research was conducted at SMN 5 Pontianak, merujuk pada kalimat menggunakan bentuk pasif di mana tindakan penelitian lebih ditekankan daripada subjek yang melakukan tindakan tersebut. Dan pada kalimat the subject was the students, kalimat ini juga pasif karena fokusnya pada subjek siswa. Lalu yang kedua ada active voice. Pada kalimat the researcher divided the research finding into two parts, kalimat ini menggunakan bentuk aktif karena subjek yang melakukan tindakan. Lalu yang ketiga ada noun phrase. Pada kalimat in this chapter, frasa ini berfungsi sebagai keterangan tempat yang menunjukkan bab atau bagian dari teks. Lalu the subject was the students of the 11th grade students. Ini juga melakukan frasa nominal yang menjelaskan subjek penelitian yaitu siswa kelas 11. Dan kalimat the research findings, frasa nominal ini merujuk pada hasil penelitian yang ditemukan oleh penelitian. Lalu ada analisis situasinya. Teks ini menggambarkan situasi penelitian di ruang kelas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan siswa menggunakan teknik pembelajaran tertentu. Next slide. Lalu ada paragraf 3, yaitu the researcher display the finding based on the data that was obtained from the test that consists of 13 items that the researchers calculate the students' individual score and students' mean score in the listening test 2017 for the cycle 2 and gave the test to the students. Dalam paragraf ini yang pertama yaitu leksikal, kata seperti researcher, findings, data, test, item, score, individual score, dan mean score adalah kata kunci yang menunjukkan bagaimana hasil penelitian dihimpun dan disajikan berdasarkan data yang diperoleh dari tes. Lalu kata kerja seperti display, obtain, calculate menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh penelitian. Next slide. Lalu ada declarative sentence pada kalimat ini. Kalimat ini memberi informasi atau pernyataan tentang apa yang dilakukan oleh peneliti. Lalu ada past simple, yaitu kalimat ini menggunakan kalimat past simple tense untuk menyatakan tindakan yang dilakukan oleh peneliti di masa lalu seperti was obtained. Lalu ada present simple, di mana kalimat pertama menggunakan present simple tense dalam bentuk aktif untuk menyatakan fakta yang sedang terjadi, seperti display.
Lalu ada analisis situasinya, yaitu teks ini menggambarkan proses analisis hasil tes yang digunakan untuk menilai kemampuan mendengarkan siswa dalam teks naratif. Next slide. Lalu ada paragraf 4 di bab finding. Yang pertama, the first cycle. In the first cycle, the researcher gave the strategies to improve students' listening comprehension in narrative text, but there were some students get lower score in the test. The result of students' score shown as follows. Look at the table below. And the researcher also provides chart below to show the students' achievement in listening comprehension. The student qualification in cycle can be seen in the figure below. Next slide. And as you can see in this cycle, and next slide. Dalam paragraf 4, ada analisis leksikalnya, yaitu kata seperti cycle, strategies, listening comprehension, narrative text, student score, mean score, kriteria, mastery, dan improve adalah kata kunci yang mencerminkan fokus pada evaluasi hasil dan tingkat pemahaman siswa. Lalu kata kerja seperti gave, get, shown, found, is, means, were, categorize, dan improve menggambarkan tindakan yang terjadi selama siklus pertama. Lalu ada grammar. Analisis grammar pada paragraf ini yang pertama ada past tense. Pada kalimat ini mayoritas dalam teks ini menggunakan past tense seperti gave, get, shown, found, were, categorize. Karena teks ini menggambarkan peristiwa yang terjadi di masa lalu, yaitu pada siklus pertama penelitian. Lalu ada present tense, kalimat seperti the mean score is lower menggunakan present tense untuk menyatakan fakta umum yang relevan pada saat penulisan laporan. Lalu ada analisis situasi, yaitu penelitian menganalisis hasil tes mendengarkan siswa pada siklus pertama, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih mendapatkan nilai rendah atau rata-rata yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk perbaikan lebih lanjut dalam pemahaman mendengarkan. I guess that's enough for me. I'll give it back to the moderator. Okay, thank you Diandra for the presentation. Selanjutnya saya akan mempresentasikan paragraf 5 yaitu the second cycle. In the second cycle, the student's score was improved. The student listening comprehension in writing the right vocabulary based on the teacher's pronunciations, identifying important reporting details, and drawing inferences better than cycle 1. It means that there was some significant improvement of students' score in this cycle. The result of student score in the second cycle shown as follows in table 2.1. Selanjutnya di sini ada analisis leksikal. Kata seperti second cycle, student score, listening comprehensions, vocabulary, pronunciation, supporting details, drawing inferences, significant improvement, dan result adalah kata-kata kunci yang mencerminkan fokus pada evaluasi. Kata sifat seperti right, important, dan significant memberi informasi tambahan tentang kualitas tindakan siswa dalam meningkatkan kemampuan mereka, seperti pemilihan kosakata yang tepat dan perbaikan dalam menarik kesimpulan. Selanjutnya ada analisis grammar. Yang pertama ada past tense, the student score was improved. Kalimat ini menggunakan bentuk lampau untuk menunjukkan bahwa hasil siklus kedua lebih baik dibandingkan siklus pertama. Selanjutnya ada complex sentence. The student listening comprehension in writing the right vocabulary based on the teacher pronunciation, identifying important supporting details, and drawing inferences better than cycle 1. Yang selanjutnya ada passive voice. The student score was improved. Kalimat ini menggunakan struktur pasif untuk menekankan hasil daripada subjek yang melakukan tindakan.
Selanjutnya ada analisis situasi. Paragraf ini membahas hasil siklus kedua dalam penelitian tindakan kelas yang berfokus pada kemampuan siswa dalam memahami materi mendengarkan. Paragraf menunjukkan adanya 21 peningkatan hasil siswa dalam beberapa aspek keterampilan mendengarkan dibandingkan siklus pertama. Selanjutnya ada paragraf ke-6. From the result of the student individual score above could be seen the difference between cycle 1 and cycle 2. Most of students' score were improved. In detail, the student score qualification can be seen in the figure below. Figure 2.2. Analisis leksikal, kata seperti result, student, individual score, difference, cycle 1, cycle 2, improve, qualification, total score, mean score, kriteria, maximum completeness, good level, dan significant improvement adalah kata-kata kunci yang menggambarkan perubahan dan evaluasi terhadap hasil tes siswa, serta peningkatan yang tercapai antara kedua siklus. Kata sifat seperti individual, significant, higher, good, and maksimum memberi penjelasan lebih rinci mengenai kualitas atau tingkat dari skor yang memperoleh siswa dan tingkat pencapaian yang dicapai dalam siklus kedua. Yang selanjutnya ada analisis grammar. Yang pertama ada passive voice, the total score of student in cycle 2 was 2999.5. Kalimat ini menggunakan bentuk pasif untuk menjelaskan hasil dari skor siswa pada siklus kedua. Selanjutnya ada complex sentence. From the result of the second cycle, there was an improvement in the student scores. Kalimat ini merupakan kalimat kompleks dengan klausa utama dan frasa keterangan waktu. Selanjutnya ada present perfect tense. The data show that there was a significant improvement of student listening comprehensions. Penggunaan bentuk ini menekankan hasil yang terjadi dari proses sebelumnya. Selanjutnya ada analisis situasi. Paragraf ini berada dalam konteks penelitian tindakan kelas yang bertujuan meningkatkan pemahaman mendengarkan atau bisa disebut dengan listening comprehensions. Siswa melalui serangkaian siklus pembelajaran. Siklus ke-1 dan kedua digunakan untuk mengidentifikasi perubahan hasil belajar siswa. Selanjutnya ada paragraf ke-7. Here was the comparison of mean score in the figure as follow. As you can see in figure 3, the student mean score in cycle 1 and cycle 2. Di sini analisis leksikal, kata seperti figure, concluded, second cycle, satisfying improvement, mean score, good, kriteria, maximum completeness, KKM, and dictogloss technique adalah kata kunci yang menggambarkan hasil penelitian evaluasi terhadap peningkatan pemahaman mendengarkan siswa antara siklus pertama dan kedua. Verba seperti can be concluded, was, show, categorized, was, dan improved menggambarkan proses analisis perbandingan dan kesimpulannya yang diambil peneliti. Kata kerja ini digunakan untuk menyatakan hasil evaluasi terhadap perubahan yang terjadi selama siklus kedua. Yang selanjutnya ada analisis grammar. Yang ke-1 ada passive voice. It can be concluded that the implementation of the dictogloss technique in teaching listening narrative text improved. Frasa pasif digunakan untuk menyampaikan kesimpulan tanpa menyebutkan secara eksplisit subjek pelaku tindakan. Selanjutnya ada complex sentence. Based on figure above, it can be concluded the second cycle was satisfying because the result of the second cycle show significant improvement than the first cycle. Kalimat ini terdiri dari klausa utama. It can
concluded the second cycle was satisfying dan klausa penyebab because the result of the second cycle show significant improvement than the first cycle. Selanjutnya ada present perfect tense. The implementations of the Toglos technique in teaching, listening, narrative text improve. Menunjukkan tindakan yang sudah terjadi dan menghasilkan dampak pada waktu sekarang. Selanjutnya ada analisis situasi. Paragraf ini menjelaskan hasil penelitian tindakan kelas yang bertujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam mendengarkan teks narasi menggunakan teknik Dictoclos. Penelitian dilakukan dalam 2 siklus untuk mengevaluasi metode tersebut. Selanjutnya ada bab discussion dan paragraf ke-1. In this research, this researcher had some important points to be discussed. The implementation of Dictoclos technique could be improved student listening comprehension in narrative text. In the preparation stage, the teacher facilitated the listening process by providing background information and helping the student with unfamiliar vocabulary and made the student more active in teaching learning process. So the student have background knowledge before listening activity is done. It was supported by Vasiljevic, 2010, claim that limited vocabulary may prevent students from activating the relevant content schemata, which in turn may have a negative effect on their listening performance. Yang pertama ada analisis leksikal, kata seperti research, researcher, important points, Dictoclos techniques, student listening comprehension, narrative text preparation stage, facilitate background information, unfamiliar vocabulary, active and listening performance adalah kata kunci yang menggambarkan elemen utama dari penelitian ini, yaitu penelitian Dictoclos dalam meningkatkan pemahaman mendengarkan siswa. Selanjutnya ada analisis grammar. Yang pertama ada complex sentence. The implementation of Dictoclos technique could be improved student listening comprehension in narrative text. Kalimat ini terdiri dari klausa utama, the implementation of Dictoclos technique could be improved, dan klausa penjelas yaitu in narrative text. Yang kedua ada passive voice, the teacher facilitate the listening process by providing background information and helping the student with unfamiliar vocabulary. Kalimat aktif digunakan di sini, namun fokusnya lebih kepada tindakan yang dilakukan guru daripada siapa subjeknya. Selanjutnya ada present perfect tense. So the student have background knowledge before listening activity is done. Tense ini menunjukkan bahwa siswa sudah memiliki pengetahuan awal sebelum kegiatan mendengarkan dimulai. Selanjutnya ada analisis situasi. Paragraf ini membahas pelaksanaan teknik Dictoclos untuk meningkatkan pemahaman mendengarkan siswa dalam teks narasi. Fokusnya adalah pada tahapan persiapan yang dilakukan guru untuk membantu siswa sebelum kegiatan mendengarkan. Lalu ada paragraf kedua. In the reconstruction stage, the teacher divided the student in group that consists of 4 to 5 students for each group. They had to work together to discuss and share their opinion with their friends. It was supported by Vasiljevic, found that Dictoclos is an effective way of combining individual and group activities. Students listen and take notes individually and then work together to reconstruct the text. He claimed that by using Dictoclos technique, the students are able to discuss and share their ideas with other students.
Also, the Douglas procedure facilitates the development of the learner's communicative competence. The student work in small groups reduce the student anxiety to share their opinion with their friends to discuss the main point and information details in reconstruction stage. It was supported by Fasil Jeffrey, found that the Douglas is a classroom detection activity where where learners listen to a passage, note down keywords, and then work together to create a reconstructed version of the text. So the student can improve their development in social interaction because they work together in groups to sharing their thought and ideas for reconstruct the text. Lalu analisis leksikalnya, kata-kata seperti reconstruction stage, teacher, group, work together, discuss, opinion, detail gloss, individual and group activities, notes, reconstructed version, communicative competence, anxiety, social interaction, dan ideas adalah kata kunci yang menggambarkan kegiatan dan tujuan dari tahap rekonstruksi, serta kontribusi teknik diktogloss terhadap pengembangan keterampilan sosial siswa. Noun seperti stage, group, students, note, activities, competence, anxiety, social interactions, thought, and ideas merujuk pada elemen-elemen yang terlibat dalam kegiatan ini seperti interaksi sosial siswa. Lalu ada analisis grammar, yang satu ada passive voice. The student work in a small group reduce the student anxiety to share their opinion. Meskipun bentuk aktif digunakan di sini, struktur kalimat menunjukkan fokus pada efek dari kerja kelompok terhadap kecemasan siswa. Selanjutnya ada complex sentence. It was supported by Fasil Jaffe, found that diktogloss is an effective way of combining individual and group activities. Kalimat ini memiliki klausa utama dan klausa pendukung. Lalu present perfect tense. He claimed that by using diktogloss techniques, the students are able to discuss and share their ideas with other students. Lalu ada prepositional phrase. In the reconstruction stage, the teacher divided the student in a group that consisted of 5 students. Frasa preposisi ini in the reconstruction stage menunjukkan tahapan tertentu dalam proses pembelajaran. Lalu ada pada ketiga, the research findings showed that from the cycle 1 to cycle 2 had an improvement. The student score improved from the cycle 1 into cycle 2. It is also supported by Iwanaka in his research said that by applying diktogloss, there was enhancement of learners' listening abilities. In conclusion, diktogloss technique improve students' listening comprehension in aspect of listening comprehensions. Write the right vocabulary based on the teacher's pronunciation, identify important supporting details and drawing inferences. Lalu di sini ada analisis leksikal, kata seperti research finding, cycle 1, cycle 2, improvement, student score, diktogloss, enhancement, learners listening abilities, listening comprehension, vocabulary, teacher's pronunciation, supporting details, and drawing inferences adalah kata kunci yang menggambarkan proses perbaikan hasil siswa. Pengaruh teknik diktogloss dalam aspek yang ditingkatkan dalam pemahaman mendengarkan. Kata sifat seperti write, important, supporting, and listening memberikan keterangan tentang kualitas elemen yang diperhatikan, seperti kosakata yang tepat, detail yang penting, dan aspek mendengarkan yang ditingkatkan. Selanjutnya ada analisis grammar. Yang pertama ada simple sentences with past tense. The research findings showed
that from the cycle 1 to cycle 2 had an improvement. Kalimat ini seharusnya dalam bentuk yang lebih tepat. The research findings show that there was improvement from cycle 1 to cycle 2. Selanjutnya ada repetition of praise. The students score improve from the cycle 1 into cycle 2. Cycle 1 to into cycle 2. Kalimat ini menggunakan frasa yang terulang dan perlu perbaikan agar lebih jelas. Seperti the student score improve from cycle 1 to cycle 2. Selanjutnya ada supportive clause. It is also supported by Iwanaka in his research, say that by applying the clause there was enhancement of learning listening abilities. Kalimat ini perlu perbaikan untuk lebih jelas dan gramatikal. Lalu selanjutnya ada analisis situasi. Paragraf ini merangkum temuan penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan siswa dalam pemahaman mendengarkan dari siklus pertama ke siklus kedua melalui penerapan teknik Ditoglos. Lalu di sini ada bab conclusion, paragraf ke-1. The teacher and the researcher did this into cycle. In the first cycle, the teaching and learning process did not work smoothly yet. The teacher did not do all the stage of the Ditoglos technique. In the first cycle, most of the students are not serious in the teaching and learning process. They did not pay attention to the teacher explanation and made noise with their friends and made the teacher control their management. Also, in forming a group, the student needed more time. They were confused to choose the member for their group, and it took time. It made the teacher did not apply all stages of the Ditoglos technique, and the assessment was given in the next meeting because the time was over. Lalu di sini ada analisis leksikal, kata seperti teachers, researcher, first cycle, teaching and learning process di Ditoglos technique, student, group, assessment, and time adalah kata kunci yang menyoroti fokus utama penelitian, termasuk tantangan dan implementasi teknik Ditoglos pada siklus pertama. Kata sifat seperti first, not serious, confused, and next memberikan penjelasan tentang kondisi dan situasi selama siklus pertama. Misalnya, not serious menggambarkan kurangnya kesialan siswa, seperti confused mencerminkan kebingungan mereka dalam memilih anggota kelompok. Lalu selanjutnya ada analisis grammar. Yang pertama adalah simple past tense. The teacher and the researcher did this research into cycle. Tense ini digunakan untuk menjelaskan kejadian di masa lalu terkait pelaksanaan penelitian. Selanjutnya ada complex sentences. In the first cycle, most of students are not serious in the teaching and learning process. Kalimat ini terdiri dari klausa utama, most of students are not serious, dan klausa keterangan waktu in the first cycle. Selanjutnya ada passive voice, the assessment was given in the next meeting because the time is over. Bentuk pasif menunjukkan bahwa penilaian dilakukan setelah pertemuan utama karena waktu habis. Yang terakhir ada Guerin praise, informing a group the student needed more time. Frasa Guerin forming a group digunakan untuk menunjukkan aktivitas siswa yang memakan waktu. Selanjutnya ada analisis situasi. Paragraf ini menggambarkan situasi di siklus pertama penelitian di mana proses pembelajaran belum berjalan lancar karena beberapa kendala, seperti kurangnya perhatian siswa, pengelolaan waktu, dan kesulitan dalam membentuk kelompok. Selanjutnya ada paragraf kedua, the result of the teaching and learning process in cycle 1 was not satisfied. There was some students which are answered incorrect spelling for the vocabulary. The teacher continued to conduct the second cycle. In the second cycle, the teacher applied a strategy to solve the problem in cycle 1. There was improvement in the cycle. Most of the students were able to write
to write the right vocabulary based on the teacher pronunciation. Then the time allocation in the second cycle was organized well. So the teacher applied all the stage of the detail close technique and the student had enough time to the assessment. Lalu di sini ada di paragraf kedua ini ada analisis leksikal, kata-kata seperti teaching and learning process, cycle 1, cycle 2, incorrect spellings, vocabulary, strategy, improvement, pronunciation, time allocation, and ditogloss teknis menjadi inti dari teks. Kata-kata ini menyoroti perbandingan antara siklus pertama dan kedua. Strategi yang diterapkan serta hasil yang dicapai was not satisfied, answered, conduct, applied, solved, was organized, right, and had enough time menggambarkan aksi yang terjadi dalam siklus pembelajaran mulai dari masalah hingga solusi dan hasilnya. Lalu di sini ada analisis grammar. Yang pertama ada past tense. There were some students which are answered incorrect spelling for the vocabulary. Kalimat ini seharusnya menggunakan past tense seperti there were some students who answered with incorrect spelling for the vocabulary. Selanjutnya ada complex sentence. In the second cycle, the teacher applied a strategy to solve the problem in cycle 1. Kalimat ini memiliki klausa utama seperti the teacher applied a strategy dan klausa tujuan to solve the problem in cycle 1 yang menjelaskan langkah perbaikan yang dilakukan pada siklus kedua. Selanjutnya ada passive voice. Most of the students were able to write the right vocabulary based on the teacher pronunciations. Kalimat ini menggunakan bentuk pasif untuk menekankan pencapaian siswa dalam menulis kosakata yang benar berdasarkan pelafalan guru. Yang terakhir ada coordinating conjunction. Then the time allocation in the second cycle was organized well. So the teacher applied all the stage of the ditogloss technique. Penggunaan konjungsi koordinasi so yang menghubungkan dua klausa yang menyatakan sebab dan akibat. Selanjutnya ada analisis situasi. Paragraf ini membahas evaluasi terhadap hasil pengajaran dalam siklus pertama dan perubahan yang dilakukan pada siklus kedua untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Yang selanjutnya ada paragraf ketiga. Based on the finding of this research, found that student listening comprehension in the narrative text on the 11th grade student in class 11 IPS, 3 of SMAN, 5 Pontianak in the academic year to 2017 to 2017 to 2018. Improve from cycle to cycle by using the ditogloss technique. Some strategies help the student to improve the student listening comprehension of narrative text. The student ability to write the right vocabulary based on the teacher pronunciation improved by giving a list of vocabulary and pronunciation drills by the student through repetitions. The student comprehension to identify important supporting details improved through detecting a legend story by the teacher. Moreover, the student comprehension of the identifying, drawing, inferences improved through summarizing a text. Lalu di sini ada analisis leksikal seperti kata findings, listening comprehension, narrative text, ditogloss technique, student ability, vocabulary, pronunciation drill, supporting details, drawing inferences. Kata-kata ini menjadi inti pembahasan menyoroti peningkatan kemampuan mendengarkan siswa melalui teknik ditogloss. Lalu ada found, improve, help, write, identify, dictating, summarizing. Verba
ini menggambarkan aksi utama dari penelitian terutama terkait dengan peningkatan strategi yang diterapkan. Lalu ada right important meningkatkan kualitas atau aspek spesifikasi yang harus dicapai siswa. Lalu selanjutnya ada analisis grammar. Yang pertama ada passive voice. The student ability to write the right vocabulary based on the teacher pronunciation improve by giving a list of vocabulary and pronunciation raised by the student through repetition. Kalimat ini menggunakan bentuk pasif untuk menekankan proses peningkatan kemampuan siswa melalui latihan. Dan selanjutnya ada complex sentences. Based on the finding of this research, found that student listening in the narrative text on the 11th grade student in class 11 IPS free of SMN 5 Pontianak in the academic year 2017 to 2018. Improve from cycle to cycle by using the Douglas technique. Kalimat ini memiliki klausa utama yang seperti found that student listening comprehension improve dan klausa keterangan sumber. Lalu yang terakhir ada parallel structure, the student comprehension to identify important supporting details improve through detecting a legend story by the teacher. Moreover, the student comprehension of identifying drawing inferences improve through summarizing a text. Struktur paralel digunakan untuk menunjukkan dua aspek peningkatan pemahaman siswa seperti identifikasi detail penting dan menarik kesimpulan. Selanjutnya ada analisis situasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh teknik detail loss terhadap pemahaman mendengarkan siswa, khususnya siswa 11 IPS 3 di SMAN 5 Pontianak pada tahun ajaran 2017 sampai 2018. Lalu ada kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknik diktoglos yang menggabungkan latihan menyimak dan kerja kelompok memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemahaman menyimak siswa, khususnya untuk teks naratif. Di SMAN 5 Pontianak, penerapan metode ini berdampak positif terhadap bahasa dan perilaku siswa selama proses pembelajaran. Hasilnya, terjadi peningkatan yang signifikan dalam kemampuan menulis kosakata dengan benar, mengidentifikasi detail penting, dan menarik kesimpulan dari teks. Namun, pada tahap awal penerapan, tantangan seperti manajemen waktu dan manajemen kelompok perlu diatasi. Ditoglos terbukti menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan motivasi siswa dan meningkatkan keterlibatan serta hasil belajar dengan mengambil pendekatan berbasis kelompok. Untuk mengoptimalkan efektivitas teknik ini, pendidik harus memastikan bahwa penerapannya menyeluruh dan efisien termasuk persiapan materi dan manajemen waktu. Maybe it's enough from us. Thank you for listening to our presentation. Maybe enough. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.